हेलो एवरीवन दिस इज वेलकम टू ओडिशा टॉप तो ये चैनल आपण आम डेली लाइफस्टाइल ओडिया देखिपारे ये आम गणेश विसर्जन हो तापर आपण आम पुरी जिला जो प्रबल अति प्रबल वर्षा अधिक बन्यार परिस्थिति उपजी से दृश्य आपण देखे वर्षा हो। वर्षा पवन ही आम सब कदल गछ भांगी जाइए बाहर तो बन्यार स्थिति उपजी बची बची मुंड बुड़ा हमें से जहाँ मुंड बुड़ा ना पहुंची जीवा से बची जीवा से सापटा मु कोड़ी बाड़ी पारी तो बापा बाड़ेले टी कोटा एटा करछि गोटे वीडियो सिलाई त मुंडो खेल मते से मर जिवो ता अंटे माड़ होई से मरियल नै जे तळ खाली हल हल आ सेपट दिल्ली देखले ना काम दिल्ली नै जा दिल्ली एकड़ा मोनटी हां हां तार अब भसाणी केतळु आ दिया सैली हमरा दाडू केतळु आ भसाणी चले ओला बोले लाइन ता खेलती के फिल्म मांगा ओनु खाउनु भोगो कोन के सेंसाल घंटा खाइबा मन सरियो ले जा खाइबा चलो 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 ऊपर साइकिल साइकिल गाड़ी चला माला आनिबो के मदना रा पकेबे तू पकेबी बन्यारे गणेश विसर्जन कोड़ी जीवे अरे कोड़ी जीवे टिकी गणेश देखी बन्यारे गणेश विसर्जन देखो पुरी जिला ये कोई से गाड़ी पकई दो से गाड़ी से बाट अच्छी नबू घर पूजिबू अरे एठी बन्या पळेले देखा जाऊ पुणी सात घर बुले
ସବୁ ହଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 341 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 87 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। 87 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20, 1934 ମସିହାରେ ଆର 210.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ତାର 87 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ଦିନ ହବ ଧାନ ବିଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚିଲିକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏଠି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଧାନ ଚାଷୀ ଖାଇବେ। 5 ରୁ 6 ଦିନ ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ଶୁଅ ଖାଲି ଖେଳୁଛି, ଶୁଅ ନଈ ପାଣି ଶୁଅ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ଆଖ ଗାଁ ଯୋଉଟା କି ନଈ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ପାଣି ଘରେ ପଶିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଠି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଛୁ। ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।